TRC ग्राउंड से खुले अल्फाजों में महबूबा जी को कहा कि सियासत करो लेकिन अपनी अपनी, दाग सबों पे है और दाग अच्छे भी हैं। गुपकार अलायंस क्या अपने आखिरी पड़ाव में है? ये सवाल आज हर शख्स के जहन में है। आप जो टकराव और अंदरूनी खलफशार आज गुपकार अलायंस के लोगों में देखते हो ना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ये अलायंस बनी थी, इसको पहले गया था, ये अलायंस है NDA को रोकने के लिए, BJP को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आर्टिकल 370 और के बाद जम्मू कश्मीर का जो सियासी समीकरण था वो बहुत मुख्तलिफ हो चुका था। उसके बाद इन तमाम जो रियासत के जितने भी बड़े कद के लीडर हैं उनको जेलों में डाला गया। जब वो वापस आए उसके बाद सियासत करने का जो मिजाज है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया जम्मू कश्मीर में। उसके बाद एक नए प्लेटफॉर्म का कहते हैं वो ऐलान किया गया, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आई, तारिक गामी साहब भी आ गए, वो CPIM से आते हैं। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सजाद गनी लोन साहब आए, PDP भी सामने आ गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत में ये सब बन गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़ारूक साहब उस PAGD के सदर बन गए, ज़िम्मेदार बन गए, और महबूबा जी उसके साथ में थी। सजाद गनी लोन स्पोक्स पर्सन बन गए, और बाकी जावेद मीर साहब एंड बाकी जितने भी अदर पार्टीज़ है वो इसके हिस्सेदार बने। तकरीबन जम्मू से भी कुछ एक पार्टियाँ थी और कश्मीर से भी बहुत सारी पार्टियाँ थी। जब सियासी सतह पर एक नया सियासी समीकरण शुरू हुआ, उसके बिल्कुल जो ही वो शुरू हुआ तो उसमें एक इलेक्शंस आ गए, DDC इलेक्शंस। दुनिया को दिखाना भी था और कैसे ना वो जम्मू कश्मीर आवाम को थोड़ा उनका मिजाज फ्रेश करना था, तो DDC इलेक्शंस हुई। DDC इलेक्शंस में जो गुपकार अलायंस थी उसने वो सबों ने अलायंस बनाई। कहीं पे जैसे मैं आपको नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बड़ा शेयर दिया गया, यहाँ पे सेंट्रल सिटी में जी थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा शेयर दिया गया। जैसे साउथ है उसमें PDP को बड़ा शेयर दिया गया। सबों ने अपने अपने हिस्से का लेकर और चुप हो गए, लेकिन अंदरूनी खलफशार जो था तो वो तब से ही था। अगर आप देखेंगे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स तब भी थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को लेकर एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी अंदरूनी था, वो मीडिया में तो नहीं था लेकिन अंदरूनी था। बहुत सारी जगहों पे आप वो देख सकते हो किस तरह के कैंडिडेट्स किसने कहाँ पे जीता, जहाँ पे बहुत सारी जगहों पे PAGD के कैंडिडेट नहीं हारा। वजह बनी क्योंकि उसके पास जो प्रॉक्सी कैंडिडेट था वो थोड़ा स्ट्रांग था, उसके पास उस PAGD में अंदर बैठी पार्टी बाहर से उसको सपोर्ट करती थी। और सजाद गनी लोन को ये बहुत जल्द समझ में आ चुका था कि ये जो PAGD है ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस हम सबों को खाएगी। उसने फिलफोर अपना बिस्तर वहाँ से गोल करके बिल्कुल अलग अलग खामोशी से अपनी सियासत दोबारा शुरू कर दी। लेकिन वहाँ रहे तारिक गामी साहब, महबूबा मुफ्ती जी और फ़ारूक साहब और बाकी कुछ और पार्टियाँ। वक्त आगे बढ़ता गया, लेकिन कहते हैं ना वो अंदर ही अंदर कुछ पक रहा था, वो बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कल जो अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, उसके बाद उन्होंने जो मिजाज दिखाया, जो कहते हैं वो अपना बयान दिया, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें उन्होंने की। बहुत इंटरेस्टिंग बातें इस लेवल से कह रहा हूँ कि उसने कहा कि मेरे ऊपर तो पोटा लाने अपसपा लाने का इल्ज़ाम नहीं है, मुझ पे तो पोटा लाने का इल्ज़ाम नहीं है, मुझ पे PSA लाने का इल्ज़ाम नहीं है। जिन लोगों पे है वो जवाब देंगे। मुझे तो लोग सिर्फ इस बात के लिए कहते हैं वो इल्ज़ाम तराशते हैं मुझ पे क्योंकि मैंने एक जगह कहा था वहाँ का टॉफ़ी लाने का, क्योंकि ये बहुत मशहूर जुमला है महबूबा जी का। जब वो अपने उस वक़्त के होम मिनिस्टर के साथ बैठी थी, उसने कहा कि वहाँ बच्चे टॉफ़ी लाने गए थे कि क्या लाने गए थे, दूध लाने गए थे। और उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई दी कि मैंने एक माँ की हैसियत से वहाँ वो जज्बाती होकर वो अल्फाज अदा किए। कहते हैं वो सियासी पहलू में वो जवाब दिया गया। लेकिन उसके बाद रिएक्शन आई कुफवारा में। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में रिएक्शन देकर बाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में फेंकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नज़ीर गुरेजी साहब है, बहुत वायरल हुआ उसका वो बयान, अच्छी खासी शदीद तनकीद कर दी उस टाइम और सख्त अल्फाज में हमला आवर हुए महबूबा जी पे, क्योंकि
جس طریقے سے انہوں نے کپوارہ کے TRC گراؤنڈ سے کھلے الفاظوں میں محبوبہ جی کو کہا کہ سیاست کرو لیکن اپنی اپنی، داغ سبوں پہ ہے اور داغ اچھے بھی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں PAGD کی جو ہوا ہے نا وہ دھیرے دھیرے سے نکل رہی ہے، وہ اپنی آخری پڑاؤ میں ہے۔ کل پھر فاروق صاحب نے اور طارق عامی صاحب خاص کر کی بات کر رہا ہوں، طارق عامی صاحب نے بھی خاص طور پر کردار ہر وقت ادا کیا اس لحاظ سے کہ ہم ایک ساتھ جڑے رہیں۔ طارق عامی کی سیاست کو میں بتاتا ہوں، لاوے صاحب نے بہت کم مارجن سے اس کو کہتے ہیں نا، وہ بہت کم مارجن سے لاوے صاحب سے وہ جیتے ہیں۔ نذیر لاوے جو اس وقت پیپلز کانفرنس میں ہیں، کچھ 100 ووٹس تھے۔ فیاض صاحب ڈسٹرکٹ کپوارہ سے، اس نے بھی بہت کم مارجن سے ہارا تھا، اور لاوے صاحب بھی تھے، جس کے بعد مفتی محمد سعید نے انہیں ریوارڈ بھی دیا تھا پارلیمنٹ بھیج کر۔ وہ الگ بات ہے، وہ الگ ایک موضوع بن جائے گا۔ لیکن اس وقت PAGD کن حالات میں ہے؟ PAGD کے میں ایسے کہوں گا PAGD کے سارے دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ انہوں نے نیشنل کانفرنس، انہوں نے BJP کو ثابت کر دیا کہ اس کی ہوا نکل چکی ہے اور یہ اب ایک دوسرے کے خلاف ٹکرائیں گے، وہی ہونے لگا۔ لیکن جب کل طارق عامی نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ کہتے ہیں نا، وہ ریپیئرنگ کے حالات میں سامنے آئے، میکینک کے حالات میں سامنے آئے، اس نے اس پہ کہیں ریپیئر کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے محبوبہ مفتی اور فاروق صاحب کو ایک جگہ بٹھایا، اور کہتے ہیں نا، وہ جو اندر کی بات تھی کہ ہمارے بیچ میں اب ایسا کیوں ہونے لگا، ہم آپس میں کیوں بیان بازی کرنے لگے، تو اس پہ طارق عامی صاحب نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب باہر آئے تو فاروق صاحب نے بھی ایک کسی کیمرہ مین کو ڈانٹ کے کہا ہیل ود یور کیمرہ، اور اس میں ساتھ کہا کہ یہ PAGD کی میٹنگ نہیں تھی، یہ کچھ نارمل میٹنگ تھی، اپنے گیٹ ٹوگیدر، ایک نارمل سا گیٹ ٹوگیدر تھا۔ لیکن جموں کشمیر عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے، سب سمجھتی ہے، اور جموں کشمیر عوام کو اس بارے میں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے جو سیاستدان ہیں وہ کس طرح کا کردار اس وقت ادا کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ریاست کی سب سے پرانی جماعت ہے، اس ریاست کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، وہ نیشنل کانفرنس کی جو تیسری پیڑھی ہے وہ اب سیاست میں ہے، اور عمر عبداللہ نے یہ سب کچھ بھانپ لیا ہے، مجھے لگتا ہے۔ انہوں نے کل جس طرح سے 2 سٹیٹمنٹس دیے، عمر عبداللہ صاحب نے بھی، ایک PAGD کے بارے میں کہا، اور دوسرا جب وہ کپوارہ میں تھے، اور دوسرا بیان انہوں نے دیا انڈین الائنس کے بارے میں۔ انڈین الائنس کے بارے میں جب اس نے بیان دیا، اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اب یہ 2 ہی لیڈر تھے ابھی نیشنل لیول پہ جنہوں نے کھل کر انڈین الائنس کے بارے میں کہا کہ دقت ہے۔ لیکن اکھلیش یادو ایک ہے اور دوسرا عمر عبداللہ صاحب۔ اکھلیش یادو نے تو بالکل حملہ ہی بول دیا ہے نا کانگریس پہ، کھلم کھلا، کیونکہ مدھیہ پردیش میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہاں OBC کلاسز جو ہے، یادووں کا سماج، جو باقی سماج ہے وہاں پہ، وہ بہت زیادہ ہے، ان کی اچھی خاصی تعداد ہے وہاں پہ۔ تو اکھلیش یادو امید کر رہے تھے کانگریس سے مجھے اچھا شیئر مل جائے گا، لیکن جب سیٹوں لسٹ آتا گیا اس میں جو کانگریس نے ٹھنگا ہی دکھایا اکھلیش یادو کو، اور اکھلیش یادو نے بالکل آن ریکارڈ اپنا بیان درج بھی کروایا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اسمبلی میں ہم انڈین الائنس کے کہتے ہیں نا وہ سسٹم کو اپلائی نہیں کر رہے، تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں کبھی انڈین الائنس کا حصہ بھی بنتا۔ اور کل اب دیکھو گے اکھلیش یادو کے 2-3 بیان کنٹینیوسلی کانگریس کے خلاف بالکل آ رہے ہیں، اس میں کوئی وہ کہتے ہیں وہ تمیز اور تہمیم ختم ہو چکا ہے اب۔ عمر عبداللہ نے بھی کل اسی بندھن میں اپنا ایک نقطہ یہاں پہ چھوڑ دیا، اپنا ایک اسٹیٹمنٹ چھوڑ دیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جو PAGD جو انڈین الائنس ہے وہ اب تقریباً کہیں پہ پرابلمس ہے وہاں پہ، لیکن اس کا جو لب لباب کہنے کا اور اس میں NDA کو کیسا فائدہ ہو رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ اس وقت اگر آپ راجستھان میں دیکھو گے جو سی ووٹرز کا جو ایگزٹ پول آیا ہے سی ووٹرز کا، اس میں بھی دکھا رہا ہے کہ اشوک گہلوت ایک اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس کے بعد اگر مدھیہ پردیش کی حالت دیکھو، وہاں پہ آلریڈی BJP کا سنگٹھن بہت کمزور ہو چکا تھا پہلے سے ہی، کیونکہ وہاں بھی گٹ بازی ہے۔ اور بھوپیش بگھیل جو چھتیس گڑھ کے پردھان مکھیہ منتری ہے، وہ بھی تقریباً صحیح پوزیشن میں۔ تو کانگریس اوور آل تینوں اسٹیٹس میں جو بڑی 3 ریاستیں ہیں اچھی خاصی پوزیشن میں ہے۔ سکم میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ سکم کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ وہاں لوکل بھی بہت ہے، اور وہاں کہ نا وہ مکسچر آف پارٹیز کا ہے۔ لیکن اس وقت
जम्मू कश्मीर में वापस आता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो सियासत है उसमें जम्मू कश्मीर के सियासतदानों का किरदार इस वक्त थोड़ा डगमगाया हुआ है। अगर क्योंकि इलेक्शंस का भी कभी और कहीं से कोई बिगुल नहीं बज रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन था उनको होल्ड कर दिया गया। अब इलेक्शन अब जो ये सरपंच साहिबान का इलेक्शन होने वाला है उसमें भी मुझे लगता है कहीं ताख़ीर होने वाली है। अभी कुछ नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल हवा चल रही है। लेकिन मैं कहूँगा कि उसमें अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़िम्मेदारी को अब दो बहुत करीब से देखेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना किरदार कैसे अदा करता है, पीडीपी अपना किरदार कैसे अदा करता है। क्योंकि पीपल्स कॉन्फ्रेंस पहले ही बाहर आ चुकी है और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपनी राहें बिल्कुल पहले दिन से ही, जब वो डीडीसी इलेक्शंस ख़त्म हुई, और लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम भी बहुत बार लग चुका है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो अपना इस अलायंस को यूज़ किया अपने डीडीसी पोल्स के लिए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर वक्त इल्ज़ाम किया कि अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो वो एक भी सीट नहीं जीते। लेकिन इस वक्त ये बात भी सच है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के 2 डीडीसी चेयरमैन से, एक कुपवारा में है, एक बारामूला में है। तो सियासी तौर कहते हैं ना, सियासत का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने पहले ही दिन से जब डीडीसी इलेक्शंस ख़त्म हुई अपनी राहें जुदा कर दी। अब देखना होगा कि अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना किरदार कैसे अदा कर रही है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों से 2 चीफ मिनिस्टर आए हैं जम्मू कश्मीर से, और इन्होंने सिस्टम को समझा है और जम्मू कश्मीर के तमाम मामलातों को इन्होंने एक बार सिस्टम में रहकर देखा है। अब जम्मू कश्मीर आवाम के सामने दोनों की किताबें सामने हैं। जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो देखते हैं आवाम का मिजाज क्या होगा। और मुझे इजाज़त दीजिए इस तबसरे के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विंग्स टीवी के साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह आपका निगहबान।